أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Comment allez-vous là, Huma? Donc c'est vrai, amena ma vidéo qui est bon parce que Barakacha, c'est un édo, amandro français, mais akaracho ambe ambe kakobe la je, ante kakma, ambe karakli jakabo, kaseka nani familiali malikola, ama maliko tu il faut qu'on s'en aille à sonama. Ambe malikle anis dinade, ambe malikle anis la merde, anis la merde, mi fora kerafe, mais mi ante miko uka wesh karamuko yani uka wesh silamia. Parce que mrochama be ube ka dinata kaku yere sagoye kaku yere dari menini ye kasro jamna dumbe torola jamna dumbe nyanina fwete ka famu koto be ka ke Bamako Mali kono aya keto Mali kono. Donc vraiment ni malion yere mauli ni mrosugu kama vraiment tchani benake. Donc je vous parle actuellement ce soir benakmoka Mustapha Diallo. Mustapha Diallo ye mrosugu dumande ye soma dedo soma kafri mese ka fo kafri do muna mo mi be baranta ka baranjeni ka tonyo ala ka nima fa ala ko aka nima fa mo shimaka ka nifa nima fa shijeni mais o kafru o mo fou parce qu'on en a dit qu'on a fou de kama quoi apena baran de saraka ani gloki blemaye ka klaka fo iya ke Francis Tiedo Kama. Tiedo Mibe Francis abe baraba de la patron de do. Mais ambe na ikakma jabi ka klaka nani karamuko nunu munu kalane do. Ikako ka obena wala wala wanye. Mais voilà, je veux vous montrer quelques extraits. Mais image do yirola. Okasi kayo o yirenyana que mube kake mali kono otese kaba mali tese ka jo abadan nini kosugu be kake fouete ka fo et puis ka fo ya Tchè galontage ama barake tchè doye francide moro doye francide mo mi besegeli francide aye barake u ka gouvernement moro do de ou so aye barake ka karamko kafri do de ma ka fo aya ke yanka moro do de quoi. Parce que ici on n'a pas besoin d'aller faire ni tchè tombe se barala na tombe se kola muna amata kidal mali benorola muna amata maliando bonorola ebe situation de là ibe klaka galontage ha modo yirala modo nkakuma faye nkase kademe morichete malila mi bese kanik barasuguke abenani cheka kuma yo. Non mais kabako, pour le moment je veux vous montrer ce qui se passe au Mali et vraiment c'est inacceptable et intolérable. Allons-y. Même te na be rolade parce que la vidéo amano. Maintenant, Beya. Avec Atasmami. Bon voilà. Oui, baran d'état, qu'a fini vraiment d'accord. Beta bla tasma quand même. Mta et Beira parce que c'est insupportable à regarder. Aïe à la main. Ubeka gauche. Maman, tout ya ça. Tout le monde a dit yes, subhanallah. Donc, pour commencer, oui, baran d'état qu'a fait tasma qu'on a.
ka sirini jugu ye dɛ ka taa fili tasuma kɔnɔ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bon parti filanan bɛ na mun yira o la cɛ bɛ ka u bɛ ka bagan min bɛ tasuma kɔnɔ u bɛ ka gosi ni busan de ye a ye nin lajɛ sa kabako i bɛ Mali la il m'a gré ça. Oh, il m'a gré Bani. Aïe. Ah, il m'a gré. Voilà. Bon, on t'a bien. Aïe, non, il n'y a pas là. Aïe, il n'y a pas là. Attends, ça va. Aïe, vous t'en blaguez. Aïe, vous t'en blaguez. Aïe, vous t'en nous blaguez. Bon, bah, ouais, parce que c'est trop. C'est dur à regarder, quoi. Donc, Oubeka, Barani Goshi, ni Boussandé. Donc, vraiment, il y a Barani Tonyo à Benyala. Mais il y a Barani Tonyo, Walay Niche, ni Fatwa. Il y a Betanyo, on a sur il y a Kiama. Il y a Barani Jenny, à la Kanima fin. Tu vois, parce que à la Kanima fin, on a tous un cœur. Même les animaux, ils ont un cœur. Tu vois, on a tous un cerveau. Même les animaux, ils ont un cerveau. Mais ce que Dieu n'a pas donné aux hommes, aux animaux, c'est la langue. Pas la langue, le fait de parler. La communication par la bouche, comme nous on le fait. Dieu n'a pas donné ça aux animaux. Allah maudit, barama, baratese kakma. Mouyera dama benyon famou. Parce que ou bekenyon fa ou bedon wolo, ou benyon famou nous ka kodide. Mais etara baran jeni par prétexte qui a que baraye morodode. Aya ka kumakana machi ben aleo. Je sais que la vidéo ira là parce que ça peut heurter la sensibilité des plus faibles. Parce que le comble dans l'histoire, tu dois tomber ka bara négocier boussaye. A Benyala tu sonné à tomber na habitation nikono. Ama check le kame en kata to fori. Ah, boy ni ça. Ni mbaraga mana mo ite ni misa. Ni ko kafiri ay. Imana muri blana ni million kema blata utake. Wa wi te fenge. Aya ke tuna atila. Aka ere kanta. Atila sa. Maintenant si ça ben na muirola. Ben na irola kubeka borobla. Barani tasma mika ka tasma faram ou be fait ka baranda ni yiru ni avec un peu de terre. Mais regardez. Là, ou be ka boro de ke baranika. Boro de la terre. Donc vous avez entendu. Donc c'est ça, Bena Moustapha Diallo yere kafrike kakmakan la sewaka la me kairola malila ni kosugu beke gouvernement te ka fo a vidéo beka teme hein au conseil chétan islamique d'Aïdara ombe maligne royale muna atese kakman ni kosugu ka obeyaye abeka teme fa be réseaux sociaux là faut karamuko beka kakmaka c'est que beya même malila ma o yere de beka barajugu ke hein Karamuko kafri nunu ani kafsuma kafri nunu adobe ka malila segiko na ye herete ka do malila ali na ye duoke muna parce que kafri de kacha malikono moro jugu de kacha malikono o moro sugu de beka anka comment dire anka yefuge nunu kuka sarakaye ba nyona de beka ke malikono ouais ani baranouye ni barante buna damadin de beta ka ke sarakaye ani alache ni beseka to malikono. Et écoutez le monsieur, à Bafort, Kaïm Mali des Farah, Mali. Hein? Mali, vous savez c'est quoi? Hippopotame. C'est ça si je ne me trompe pas. C'est ça, l'hippopotame. Aïm Mali des Farah. Donc, Ayakak Makalame, le gars, à Bafort, boit sauter, à date. Mais il veut qu'il y a parce qu'il veut qu'il faut réseaux sociaux, quand même, cassé qui l'a même, cassé qui don. Mais, hé, là. D'abord, m'bena tchekak makala teme. Amiri akak makaka. Ok. Ni ye Moustapha Diallo ye ka bɔ Farabana sɔgɔmadan na n bɛ n ka so Farabana yan diɲɛ ko o ko a bɛɛ n'a kɛcogo don ka bɔ ka mɔgɔw kunnafoni
parce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u b'an ka koyi ta k'a ma yɛlɛma. Ala y'an ma seere Ala ka bon n'an bɛɛ aw minnu y'an ka fɛn nɛti kan ne yɛrɛ Musafide nɔ de kalon t'a la namara t'a la. Pourtant cɛ b'a dɔn Ala bɛ yen a b'a dɔn piyan k'Ala bɛ yen a yɛrɛ ba ka di ani Ala cɛ donc aw bɛ Ala dɔn a b'a dɔn Ala bɛ yen Ala tɛ mun fɛ aw bɛ ka Ala sɔsɔ Mali kɔnɔ Allahu akbar n'aw mɔgɔ sugu ma faga Mali tɛ hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ ni Ala cɛ ni mɔgɔ sugu kan ka fara a kan ka faga parce que olu de bɛ k'an ka jamana tiɲɛ an ka taa fɛ. Mais ne y'a kɛ jumɛn na mɔgɔw k'o de faamu u kana an ka ko ta k'a ma yɛlɛma an ka mɔgɔ de bɛ pari société ba de b'a bolo parce que société ni a b'u bolo kɔkanna yɔrɔ caman na farafinna yɔrɔ caman na ani tubabu de bɛ ka jɛ farafin ni fanga bonyana u mɔgɔ 4 de don donc u y'a ye kɛlɛ donna u ni ɲɔgɔn cɛ u ye cɛ dégager ka bɔ société kɔnɔ malien dun don a ko k'a ye fɛn min don nin na k'a fanga ka bon kojugu ko dɔ ye ne ko f'a ye a y'a ka mɔgɔ bila o bɛnna ni bana jugu ni bɛn diɲɛ kɔnɔ o bana jugu min filɛ o ye ale tɛ se ka na mais a balimaw bɛ yan a y'a dɔgɔkɛ bila ka na an ka baara nin kɛ. E de m'a fɔ cɛ ma se ka na min bɛ Faransi mais e de m'a fɔ fana k'i bɛ se ko la i bɛ se ko bɛɛ la mais n'i bɛ se ko bɛɛ la mun na i ma ko kɛ cɛ ka se ka na Mali kɔnɔ k'a ka ciw ɲɛnabɔ ni ye mais n'i ka kuma tun ye tiɲɛ ye ne b'i ɲininka mun na nin baara sugu bɛ kɛ aw somɔgɔw fɛ sutura la Malien tɛ fɛ ka yɛrɛ yira mun na i taga Malien cɛ wo i ba réseaux sociaux kan hein mais jɔn de y'a f'i ye Malien cɛ min bɛ Faransi ale don wallahi ale tɛ aw bɛ ka mun kɛ Mali kɔnɔ wallahi ni élection fana nana a ɲɔgɔnna de bɛ kɛ ten quoi saraka jugu de bɛ daminɛ a critique rata de bɛ daminɛ non n'an ma Mali jɔ Mali bɛ tiɲɛ je vous assure hein hali duwawu tɛmɛnɛ Mali ko la parce que kojugu caman bɛ ka caya foyi tɛ ka kɛ foyi tɛ ka fɔ bɛɛ b'a sago kɛ Mali la non mais Mali danbe bɛ ka tunu an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Allahu akbar et puis karamɔgɔ dɔw b'a fɔ n'a ye ni mɔgɔ sugu bila kaso la karamɔgɔ dɔw bɛ wuli a ye daga surtout ouais a ye kasoladenw bɔ prison na ok je suis d'accord mais mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ ni mɔgɔ sugu ale man kan ka taa kaso la a kan ka faga kolo parce que c'est inadmissible et inacceptable de laisser des gens faire ça c'est-à-dire ni kare ale do ka buna adamaden faga mais a tɛna fɔ parce que a bɛna dɔn a mago bɛna sa an ka taa fɛ. Lahi ne de y'a dɛmɛ baara nin n'i y'a kɛ bi tile 3 tile 7 a bɛ jaba kɔnɔ a mana kɛ baara sugu ye donc u tun bɛ kiiri la an y'a dɛmɛ k'a ka kiiri ja bolo Malien den don an fana tɛ se cogo si an bɛ se an ka baara la sumaya ye donsoya ye k'a fɔ k'an tɛ se k'an balimaw dɛmɛ kɔfɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la. O tɛ se ka kɛ munna i ma se k'i yɛrɛ dɛmɛ ka kasi ɲɔgɔn ɲɛnama kɔnɔ ne fana b'i ɲininka ni tun bɛ se ko la i ma se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la i bɛ t'i da don mɔgɔ jan ko la non mais arrêtez un peu mais vous les Maliens là vraiment anw minnu bɛ k'i lamɛn anw de bɛ ka pouvoir de d'i ma i ka se k'a lamɛn réseaux sociaux kan mais comme i ye tiɲɛni ba de kɛ wajibi don an ka yira Maliyɛndenw na ka yira cɛ min ye Mali faga ale kelen de nana ka misi belebeleba misi kuturu faga ka kɛ saraka ye mɔgɔ dɔ ye mais a ma kɛ mɔgɔ dɔ ye min bɛ Faransi dɛ a kɛra u yɛrɛ Maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ peut-être dɔ bɛ u bɛ ka siran politiki ko ɲɛ u bɛ ka siran kɛlɛ min bɛ fɛ ka wuli mankan min bɛ fɛ ka wuli Mali kɔnɔ u bɛ ka siran donc u bɛ ka kafuru ninnu de labɔ u ka se ka baara jugu kɛ Mali kɔnɔ. Non, mais mɔgɔ tun bɛ se ka kariya k'a fɔ n ye bagan faga ou n ye buna adamaden faga sisan limite tɛ ko si la o an ka cɛ ka kuma tɔ fɔri o c'est pas la peine. mais k'a fɔ k'u bɛ ne ka kuma nin ta u bɛ ne ka baarafɛn nin ta ko minnu bɛ sen na sa k'u don ɲɔgɔn na k'an bɛ ka droite de dɛmɛ an bɛ ka gauche dɛmɛ bilahi ne kan bɛ mɔgɔ hakilimaw de ma
wallahi ama mo de maliko amu ken na vous voyez ni mo sugu ala boem inshallah ni mo sugu nyangata c'est comme c'est pas possible parce qu'à badon avec akali wallahi de la kaka bandia aye cheni mike ali atesana ko fort réseaux sociaux ka et puis gouvernement yeniye ou ma se ka wuli ni chekama donc farali be se ka ke chura sugu bela malikono mo shima gotala surtout politiquement ni karamoko do tomber oui ou bela réseaux sociaux ka ou be ka enfin non baneni ou be kanikona ah akera mais muna ate wuli ni mo sugu kama ne fana bon ni na fa bo bela donc vous savez au Mali vous êtes la plupart sont des beaux parleurs quoi vraiment on a fini avec ça nous on n'a pas le temps pour ça il faut évoluer dans la vie vous voulez pas évoluer bon en bas bec à makari faut être bois la fana ne fana te sera yé ka faide kolo en kata cheka kuma so le musafi yo ke sa doro kili kuma blala mena bebe dedo sa kuma blala mais ne mo min deme abe pa a dogoni de blakana anga deme ka baranga dogoni a filimi a do nya fay ngo che je ko yesu tradi de ne ma femina wala ni ko iba fili ni mi I koroshi na ipurutuli bulu atebele ala sagwa isabu otuma ka fo ko ne mo ka wale ko men yira ko te sumai bo ne ma dabo kama kaya fay ni malien befe minu hakili kabo ne ma ke goshi mo de menina ko mun besina ka fo ko ne be ko ke ka dawo de kama wal ma ka dawo ko ka président wal ma ka dawo donc monsieur Moustapha Kafri là ne fana ba fié ni ma d'abord gauche kama ni ma d'abord droite kama mon aïe vidéo ka mola donia ikako ka je veux savoir tiens ikako bloqué de bas kono quoi il veut qu'il y ait des justifiés cassé qui bonheur là or qui y aurait bas dans il tcheni muke ini alache il bas dans il comme il a c'est moromima matiki de français de wallahi atiki be malikono encore ce qui kala jo moi dans cette situation préoccupante du Mali tu dis que tu as fait Baradjougou Kafria Bara pour quelqu'un toi tu prends les Maliens pour des cons ou quoi hein Moustapha Diallo non mais il est accrit tu as qu'un Malien t'a confondu quoi je sais pas maintenant réseaux sociaux pour les Maliens qui a clongé fan de quoi beba sago ira réseaux sociaux là beba ada sago fort bon je vais vous montrer aussi que Karamoko Sinayogo cette année Sinayogo là c'est pareil c'est pareil mbena ka vidéo dans la thème aka me ayreda kale fana be Baradjougou là ka yereba fo Shubara yereba ka barake donc je vais vous donner ni morsogu be Mali là akera dîner kono akera somaya kono akera fanwarea kono wale mo munu be ka baranta ka Baradjougou ke aya blo du sukun kono ku be se ka buna adama de fara quoi ni mo sugu Mali kono Mali te se ka tanya Mali ala te se ka Mali demain une situation là quoi parce que Nico de Kacha Mali kono yanu kata koron fait kata de meni kele ka ba manga ka ba bébé fait ka seyira réseaux sociaux kono ouais mbese kola mais mbese muna d'abord ba dron de là si vous savez faire quoi hein allez sauver les Maliens qui sont dans le nord donc de farali beka ke dugu kulturu beka chi muna ma wuli mo ni mo sugu kama abeta ira mbese kola ah de se fouet de la propre fouet ala de mbese kola Ambe segi ka foye ala de besekola et je vais vous prouver qu'ala besekola fana mais ambe na sinugoya ta la main sinugoya ouf sinayogo ta la main kakla kakaramko ka vidéo fori Nino Chibi. Voilà, regardez-moi ça. Nino Chi. Yo no Chibi yeleme. Nya e fen couleur de la balle da ba boulé yeleme kaka chlorine. Yiri wala be o yiri fana be yeleme clé no ta no couleur be yeleme nga be yeleme clé no fait kuma be mba fa wi na émission na yiri ndo de ko clé yeleme yiri clé yeleme yiri afra bo le be dama clé no fait ta furabulu be yeleme yiri juba no la me furabulu be yeleme o yiri yela ki yukuna ya bi mandia adama de o yiri be ye jamala e ko be dia mo way be darga so o yiri ndama ki yukuna yi abi mandia mo yi bon et eko ikairi ni mo ya kwala abe mo magrela ka daraja doila blaila d'accord ok mais muna
nege bora mɔgɔ la ne b'a fɛ k'i ɲininka n'i ka yiri tun bɛ mɔgɔ magoɲa munna I yeli bɛ mɔgɔ nege bɔ I yɛrɛ la quoi ne fana b'i ɲininka. Mais si tu dis que tu sais travailler, que mɔgɔ ka n'u bɛ don mɔgɔ la n'i ka baara jugu sɛtani kafiri ye munna e ka commencer ka diya mɔgɔw ye Sinayogo. Donc vous êtes là à bluffer les malins parce que vous avez la bouche seulement pour parler. Ça va te se fouer là. En kata to. Yiri ni ani ni foroki kursu su nyona non shine klele me yiri. Ah? Ni ushina e ni kadade mando mane yele me o nyokorodi. Je veux même pas aller loin parce que Sinayogo il est pire parce qu'elle est be aladon a kalana fitini mais aba yere ke somaye aba yere ke kafriye donc ana Congo be nyona ala fe inshallah. Donc maintenant ben en cas kramko ke do ka audio la fori aka se ka a kitu don a familiali don parce que ako akabo a climat quoi ni ala sonama aka la me kisiri ne mai ka ja kuti Muhammad ya nasu ona ka sahabo beladili ani ma mun tula ka ta ka ni bara ni mai ka salke madonna ala kan farodi ma prima ka kunu ya fama kuma konnana jamana imbe yoro muna amma ko ban beladili de da utara ta chugo muna ate ma nu sondia be ka bana be ganai na femba flabei on ma ko bola o folo an ka tubi ka sigi ala ma filanan an ka duwawu caya jamana in tubi u y'an kelen kelen bɛɛ ni ala cɛ ye soma foroba tubiw fana bɛ yen an balima dɔ y'a fɔ kuru ko ka mɔgɔw hakili jigin tubi sariti la an bɛna da suma n ko nka mun ye n yɛrɛ tɔɔrɔ kumana gan ni hali taa n nana kunutu kɔ seli la video dɔ bɛ ka munumunu sisan video in ye mun ye kafiri dɔw de b'a la o bɛ misi ɲɛnɛma o bɛ tasuma bila k'a jeni misi ɲɛna o mun de k'a la o bɛ fini bilenman bɛ o bɛ fini bilenman dɔ meleke ka misi yɛrɛ siri ni fini bilenman ye ka a kunkolo ka a siri ni fini bilenman ka sɔrɔ ka juru don a la o bɛ misi in da fɔlɔ ale yɛrɛ ka kalandenw bɛ misi in minɛ a bɛ sigi ka kumakan dɔ fɔ kumakan in kɔni tɛmɛ a b'o fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ka o fɔ soma n'a ka a bɛ misi gosi k'a fɔ o y'a sɔrɔ bɛ ka digɛnba dɔ siri ka tasuma bila digɛn in kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ sisan a ka denmisɛnninw ye o ka misi kolokolo k'a bila tasuma kɔnɔna na a ɲɛnɛma juru bɛ k'a minɛ dɔn n'a ka bɔ to o kila ka berew d'o ma o kila k'a ci ni bere ye fo a kana se ka bɔ tasuma na f'a ka sa tasuma in kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ a ko ka bɔgɔ jigin a kan o bɛ bɔgɔ jigin a kan ale yɛrɛ b'a fɔ video in kɔnɔna na ko kafiri a bɛ tɛmɛ nin kan wa ko mɔgɔw tɛ se ka nin kɛ ko olu de bɛ se ka nin kɛ ko ne y'a fɔ k'u ka ko est-ce que mɔgɔ bɛ se ka ko n tɛ kɛ maa lankolon ye ne ye n kɛ maa lankolon ko bɛ malo lakini a y'a kɛ jɔn ye o ma fɔ o t'an ka sira ye hali n'a y'a sɔrɔ dɔw bɛ kuma wɛrɛ fɔ kɛrɛfɛ a y'a kɛ nin y'a kɛ o t'an ka sira ye mais video in yɛrɛ kɔnɔ a tigi y'a kɛ jɔn a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko ne y'a fɔ ko ne ye n kɛ maa lankolon ko bɛ malo wa ko k'a sira tɛ tɛmɛ nin kan wa olu tɛ se ka nin kɛ ne ni lahara dɔrɔn lajɛ a kɛra jɔn o t'an ka sira ye nka baara in kɔni kɛla misi ɲɛnɛma k'a jeni tasuma na fo k'a sa aw ni ala cɛ n'ala ko k'a b'an minɛ ni ninnu bɛ ka kɛwalew ye an bɛ taa min fanga bɛ se fɛn bɛɛ la mɛ adamadenw ɲin'a bɛ tunu yɔrɔ minnu na kɔni adamadenw ɲin'a bɛ tunu yɔrɔ minnu na dɔw ɲin'a bɛ tunu da kan hatta mɔgɔ dɔw ka kuma na ko mɔgɔw ka hakili to denw na an bɛ sa waati minnu na parce que fanganko a gannen bɛ cogo min na a bɛ cogo min na walahi fanganko a bɛ mɔgɔ min hakili latunu ni a fɔra ko fɛn o fɛn y'a sara k'a labɛn na a bɛɛ kama parce que ala ko t'a la fɛn t'a la mais walahi ni mɔgɔ jɔrɔna ko de ye nin bɛ kɛ dugukolo minnu kan ala ka fɛn ɲɛnɛma n'i ma fɛn ala de y'a di anw ma a kan k'an mako ɲɛ fɛn minnu na o dɔlen don mais k'o ɲɛnɛma kɛ tan cogo in na hinɛ t'a la foyi t'a la ala b'a juru sara dɛ nka a b'a sara cogo di n'a ka mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ tuma bɛɛ de walayi parce que ala ye masa min ye tiɲɛnikɛlaw n'o ye tiɲɛni min kɛ n'ala dɛmɛna k'a bɛ o tiɲɛni juru sara a ko tɛ da tiɲɛnikɛlaw dɔrɔn ma
lidhalika amisira minfo murumbe jamana kala kanda kunu jamana ka bagan kunu fon kuna ne video ko ga ngani no kusbere mo mo ya ko shinya dugulente o mo dugulente o kuma go yi video lo bedore no ko mi rew ka nyamo ko ye mu ya kala no be benyada be yi be ci bamana ngele no fana no ka fo akaka ukanyinu ko yorodo ka ukanyagi parce que jamana shi sharate janini voilà ana ga jamana sharate janoshon baga yina ma baga nun fana baga dunta du ko ketan so na jamana kenai atanga nyini ka do ka unyagi lalla ala bisika hinara doni nga hale no makka masoshima amana min fo ka fo rabbana لا تؤاخذ بما فعل السفهاء منا ما يمون غوي ودي الا كان ام من ان كودن بالوكا باركلي كودن بالوكا باركلي كان ام ناي والله سما دي كاي ني تاويدو تي كو على كلي اني مان تي فم بلا جن مسكه والله ني تاويدو تي لذلك انا انجا تاويدو كويما نادا مني غالا كو دي مني انا تشنا متو ريفرس مبي ebe gelea kono ebe here kono e kana fili alama ebe gelea kono me bocho di kana bocho la mala dimi koro men kafira de bi alama goto ala ko o benike bala bisa gala de madere bisa fembe wallahi donc me here de la here fara kana fili alama parce que don mo be fono fo flanga fo ya ere ko afamba be soro kanda kuba flaka ala sulu be stranya flanga faya nyere keli adama dembulu ala sulu stranya tugodi ne me here munabi here me towa te toy donc kuma le joron me here kana babulo do se flanga faya ga wasa here ka toy do na tela ne be digu munabi est-ce que na ba ko be ba ko no do na flanga faya ga wasa na ba ko no donc me flanga faya ke here ti be flanga faya ke akata ga here ko no hamin tibe flanga faya ga le flanga ba ka hamin ko no ni examen ko hamin ni bala furu ko hamin ni bala bara ko hamin ni bala flanga ambala le ko kai abe flanga faya ga bo hamin ko no bo mo fara be here la ale fara de flanga faya ga wala sa akato o here ina donc sranya du ni me srana nga here kana bambulu ni ba be srana ne kana tu ni geleya in kono ga fonti ba kono ni be na ni flanga faya lakin mami ajmal li amri almu'min mami limen ajoni o tikira mo ka here bi ale ga here ta fi ala ma bada mami fara limen ajoni aka tora ne debu ata fi ala ma bada e fi ala ma chukudi ne fenke ni here mu mara dime koro fi ala alama e fi ala ma chukudi gelala ne bodan mala dime koro o koro ko fi ala alama donc mumi ka here ta to ka fi alama aka toro ta to ka fi alama mama ina ala fe ala ka ngam mumini munye tubi mako be sharti ba saba na be ni ala ni nyokote folo e ga nimisa nimbara munene yake ne nimisala bara mai nimisala flana e bi ya fayin ala fe yani nimisala be bolo ronin be nimisala wa nyafla summa e bi ya fayini ala fe ala ya famma samana e nganya ta e ko non teso ga no bareka o daga na bi ko ra tiga ga fo ala be do ga wono ne nimisara bonya bla ga sara be ko ronin be hal salle be no ka ke na la utenni misai da diskun ba fo alai wone tese gini ko jugu nyon kan tukun kurai we sharti sababu me na ala ni nyon ten enni misala e abla ya faina ala fe summa ka diskun ka fo tes ga no reka summa mene hak we ina ala ni nyon ten ngani hakem no nabi na adama de ni nyon ten ebe ni sabala barala nanai ba tiga ke sigi ama wale ba ka hake kon bai kana ya kare ya faina fe wale aka hake kon bai kana to bo frani ga faraka idan jamana en kona dambe makube tubila amare ne alace be anga tubi
awre daman nyongon ci fana ku be ani fana halika ta se din ceni ba mun be ni ba jira fo ale bi ambe ma jon joro la dina la se tugu mana fulal sisan ne alsa ni barat te jugu banga jamana konan yani le alen chefantiu ni franya fli no ma de la fama kuma kona mun bara fo ko ale bi an ga jamana ngono an ga sote amasanya fala de wallahi amasanya chefantiu ni franya flu ni fama tugu mun na bi ga yasul fo ka ta se nima yani senambe maklo barala be maklo be gawli ka jo kala ka dina nyai kalan ko ni kalan bala ko tala am se ga dina sanya tugotu an andi jola hale masudura ere ka ngasanya masudura ga dina ko ni kan aseka chesel do ko olu no fe o ma mai ni ala fe turi mala ko ngambela jele ala ka turi mo ngambela jele hale bi jamana ala ka kishi ala ka jamana kishi ala ka jamana kishi ala kana am ne ko do balu ga barakeli ala kana ne ni chergalo ga barakeli ala ka lawo ngondi bela jele ma ala ka basidi ala ka no famu de mala do ni nyonte fitna mba ko ala ka ban ala kana dora fara fitna kan sabe abo bonen sraw sray ka fitna ta ka boy ala ko kana jamana ala ka bela jele sutra ala ka hereke bela jele faqul allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسرة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار لبلاد وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين اللهم رب تب علينا اللهم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب سد دعواتنا يا رب سد دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc voilà, ni termina si sambena kramako flana ka audio la tema ka se ka familiari sera kono et puis en bena doni fo yani en kanyon bla inshallah. Ni malion jogodi. Komma son chama mbe dion kono ko kerengere molo ma malion na. Ala ma malion fo ne de malion fo. Komma son chama mbe dion kono كل تلمني على لو دانت على لا إلا وهم مشركون فكتا صرف لن كفودو إفلاني بسلي أبي غانسان موري في إفلاني بسلي أبي غانسان ترابو دالا في إفلاني بسلي أبي غانسيسان يبتا كوكا لاجي إفلاني بسلي أبي غانسان يبتا نونو كنا بومباجيلا إفلاني بسلي أبي غانسان يبتا فراتون سرابا تشيما إفلاني بسلي أبي غانسيسان يبتا شيفان تشي siraba chema avec gan ibe seli e ka fanga nyininto e be ta turabu dalaw ni muru ni ajolina jamjana kerelali na kerejolina asugube e be ta nyim benye ni ka se ka benye don ala yi fode wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kuma son chama be no mun be limania nga mushriku do flanka fodu on ni kuma nge dongli de ka foka geleya ni b'a fɛ ka don aljina kɔnɔ i sen bɔ nin bɛɛ la ni b'a fɛ ka don aljina kɔnɔ moriw to yen turabu to yen filɛli to yen a bɛɛ to yen i ka ɲɛsin Alahu Taala kelen pe ma nka n'i selikɛlaw kɛ 100 ye maa min bɛ yen k'a tɛ don mori kan bi maa min bɛ yen k'a tɛ taa ka ko ɲɛɲini n'a gana wallahi atete me mogo keme atete me mogo mogan kan keme sara la alislama wala malila ya kana yi ta ko misri ka dan ile me ato ala ka blinga dan mabai na blinga ka dan ma sisan bebta nyini fa ore fe dugula bebta nyini fa ore fe dugula limania be kla ala israel be kla hal ni era kuma dola nati kuna ikere fa mo ba fi ma ko ki ga ko be ala ko ni mun pleni tita ni kele nyanyini ta fi sandi no kera idu skumbe waswasu ni ka milliard cheni pleni mu ala sema ni ka ni bana jugu blalen plena ni mu ala sema
kari tuya ira kati ndoi koraman grote koraman kenna alere wuli ka beta nyi ibe wuli doron ki beta kira ko sallallahu alaihi wasallam klibina ni ala tiga selimini klibina ni ala tiga selimini ni willa ki beta nyi ni tara mufra ni darawla fakad kafara bima unzila ala muhammad koy kafiri ali fema femu digina kiraka sallallahu alaihi wasallam edum plani ga biti dongo de beta woshu kabe jama sama kana abe jama wole kana be garzige dayale eyo woshu lain emi siglento yere ka woshu idona mordori ka ega bolla nige mum play tigela adayale bañ papier ni ndom moromorole mba kono sebani mba kono ko gani ntoila ka bi tanga ko toro tikila aboy ka bla mobliñe bolla nige ka fo kana yele ngande bolla nige masika ere tanga mobli ka yele ma amne de tanga ka bolla jarabima shitana mani ke dore kama o femu ngadi shitana jombe ala ko talila wati na liba ala delle sa ki sura wati ni bolla nige mum play tigala shitana ka ala delli ala sa na sisa ka sa makata jahannama ko ni dun sara kanunu flan to ka baro sila o itale ni la o ika ko bani ni koy idin fle ni juru do flat asena ka batama do fla la ka ba nyimbo do fla bolo la ka ba kisiga bo ma juguma refle ni chemancho do fan I chemanche falen do tew bagana I aro la je do fana bala babi yera do ne ma mo to fore mo babi yera chodo automati yera la je na bila bana ikabo na duntila almam ganti male nuna nyona ni saragi to ina mbadum imasa sa to nyumana aita ni fendo non toyi kira ya fale fero la gadama ala kusma mun mega sogoma la tangani kala badi ni bin ni yere kalfa olula maka dabali tido maka krote tido maka foi tido ni islam ya ko femu maya ben nona blado blanona ayo nona blado bla anona ma do be ni no hal ni ubora sofen sogoma no bina tale sugula no ni falifi man kumena bana o do ina kolu ka sugute jaw beta fa wore defi walma beta do sogono fuka boga tro falifi man ti ni mamu masra la nyala bila srandam fembe ni fembe utu wulan fi alin taw mawo mabe na ka bara ina lam fi alin ta duskuna fembe bala siram fembe hal ni kono pana shuve korofo itala koy ngabe korodo yala nay jakma fi man shuve musorwan mo so kono ikoloshi yere la da aba fo ko shubado musorwan mo ba so kono dogal la kali ala sama musorwa chama segale me so kono la surwan so kranwolo mo musorwan mo be usegane ndo yere koro jira ukan buga so kono la na ya soro be malia ba le no musorwa chedoro shuve na bora na jakma musorwa ma fe gandum subhanallah dore to ni masra ala nya ala be la sran fembenyi ijate sifuye hal ni maya sin chun so kono ni be so kono be uli gabul to masra ala ni ika kubbe di alama maseka foi kila ni alate maseka hera foi fi mani alama latige wala utala ka kuma kan flani wama yu'minu aktharuhum billah ono son chamante limania alala illa wa hum mushrikun fakat asrafan kafuruna. Donc, aye ni la main, kafoye Moustapha Diallo ye cheni bade ke mali ni morosugu mi be mali la umanka kato ka cheni ke et le pire c'est qu'on a diffusé réseaux sociaux ka amanka kanito parce que là à la bana dobe na moro fara la kan kisi ka vidéo filmée ka la réseaux sociaux ka. Donc il faut arrêter ces genres de trucs là. Donc il faut que moro ka wuli mali kono surtout moro nous be communication là au ka gouvernement kono pseudo gouvernement Oka mronini ou kani chemne. Non, mais c'est la même. Oka chifo au conseil islamique nyemroma. Nama c'est Kaouli Nicolas, c'est qu'un afata la blé. Adama fa abe Mali abe Mali fait. Diko ye mouke Mali ayere aydra ma c'est ka Mali a benya la che.
gorjiganya ko tumbe kan ka don Mali kono imase ali kida do ala hein mais alhamdulillah ala ka jonimo be donc ka foye shawore mena aidarata ni ala sonama je ne te presse aller ka komao mais benata bena diabina yere ka kuma kan ni ala sonama donc sur ce j'espère que ay vidéo ni la je ay familiali sera kono ala kan kisi ni mo suguma ala kan kisi fitnema ala ka moro belajele kanda ala kan beke slame inshallah asbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fik kambe